দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ইশতেহারে বড় চমক। শুক্রবার দলের সংকল্পপত্র বা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে। বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারে মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা রয়েছে। তারা ক্ষমতায় এলে এই সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে বলে দাবি করা হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিল্লিতে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় মাসে মহিলাদের দেওয়া হবে 2,500 টাকা। গর্ভবতী মহিলাদের দেওয়া হবে 21,000 টাকা। দিল্লি দরিদ্র মহিলাদের গ্যাস সিলিন্ডারে দেওয়া হবে 500 টাকা ছাড়। হোলি এবং দীপাবলিতে মহিলাদের দেওয়া হবে বিনামূল্যে একটি করে গ্যাস সিলিন্ডার। প্রথম মন্ত্রিসভাতে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি দেওয়া হবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 50,000 টাকা। 60 থেকে 70 বছর বয়সী প্রবীণদের জন্য পেনশন 2,000 থেকে বাড়িয়ে করা হবে 2,500 টাকা। দিল্লিতে অটল ক্যান্টিন যোজনা চালু করে 5 টাকায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য বরাদ্দ করা হবে খাবার। कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। বিজেপির ইশতেহারে মহিলাদের কথা বিশেষভাবে মাথায় রাখা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের কথায় অধিকাংশ বড় ঘোষণায় মহিলা কেন্দ্রিক। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে অন্যতম কারণ ছিল লাডলি বেহনা। এবার দিল্লি নির্বাচনের আগে বিজেপির ইশতেহারে মহিলাদের জন্য থাকলো একগুচ্ছ ঘোষণা। পাশাপাশি এদিন নাড্ডা বলেন, দিল্লিতে বর্তমানে যে প্রকল্প চলছে ক্ষমতায় এলে সেই সব জারি রাখবে বিজেপি। এদিকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির সংকল্পপত্রের সমালোচনা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের মতে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। তারা আমাদের ইশতেহারে আমাদের গ্যারান্টির ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়তে চায় বলে অভিযোগ করেন আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নির্বাচনী ইশতেহারে বিনামূল্যের সুবিধা পাইয়ে দেবার হাজারবার বিরোধিতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অথচ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিনামূল্যের সুবিধা পাইয়ে দেবার ইশতেহার প্রকাশ করেছেন জেপি নাড্ডা বলে অভিযোগ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, মোদি জি कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। দিল্লির আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি বিজেপির ইশতেহারে বলেও মন্তব্য করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ফিরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।